Ayan, magluluto tayo ngayon ng Kuya Alots ng manok. Ang manok na alatsambang luto. Yan po yan. Manok na alatsambang luto. Ha? Magluluto tayo ng manok alatsambang luto. Yan. Yan mga friend. Ha? Yan. Nagayat tayo ng sibuyas, kamatis, luya, wala nang iba pa. Yan, sibuyas, luya lang, wala kasing pambilang ibang ingredient. Tagtipid ngayon sa mahal ng gas. Piktado lahat, pati pagkain mo. Yan po, magluluto na po yung Kuya Alots ng kanyang ingredient sa kanyang lutuin. Lastik di makita. What happening? Di makita ang kabidyuhan. Talagyan nating mantikang. Meron mantika doon Wala nga lang videographer. Paano ba yan? Yan. Susunog na ang niluluto ng Kuya Alots nyo. Oh man. Ayan na po. Sinubula na. Parang masusunog na pati kaldero. Usok ang kinalabasan. Oh my goodness. Yung isa hindi pa pala nahiwa. Patay tayo dyan. Ang tinatawag na umali. Tapos itira ng manok. Yan. Yan. Bumubulak-bulak pa. Yan ang lutong alatsamba. Hindi ko rin alam kung paanong luto to. Hindi nyo rin alam kung anong luto to. Wala pang basahan. Ano ba yung buhay ito? Ayun o. Grabing basahan na to. Gamit na to. Kailangan ba kasama ka? Layo naman yan. Ilapit mo dito paano makikita yan. Wala itong aking videographer. Lambuhay. Busan na nating asin para diabetisin na to sila. Ang kakain ito. Masyadong malikot ang kaldero. Parang gusto kong itapon. Kainis. Ayan. Lilikot ka pa. Oops! Mamaya antayin natin maluto. Yan na po. Hahaluin natin uli ang ating iluluto para mag-texture ang kanyang kalasahan. Yan po. Yan po ang pagkain ng mga ordinaryong tao. Isahan lang. Sa isang linggo, isang bisis lang magkain ng ganito. Puro tuyo. Sa 7 days. Puro tuyo ulam. Tag tuyo. Ayan po. Lalagyan na natin ng magic. Mamagikin na lang natin ang sarap. Para kahit hindi masarap ang luto, na magic siya. Dahil magic eh. Magic nga raw eh. Ang kasarapan. Sabi ng English, and then lalagyan na natin ng tubig. Water. Water na natin to. Water flow. Yun. Antayin natin hanggang maluto. Ayun na po. Nabulak na ang ating niluluto. Nabulak na siya. Yan, haluin natin para maging Mr. Suabe ang dating. Ayan, hinalo-halo na uli. Hinalo-halo natin uli para maging masarap. Doon daw na masarap ang luto pag hinahalo hanggang mahilo ang niluluto. Ayun na po, lalagyan na natin po ng mga dahon-dahon. Dahon ng saging, kung ano-anong dahon. Yan, para sumarap.
Yan, dahon ng pechay. Basta dahon-dahon. Yung dahon nagpapasarap pag marami mga dahon. Kahit anong dahon, basta dahon. Kung dahon-dahon. Yan. Oh, puno ng puro dahon ang niluluto ko ngayon. Yan po ang niluluto ng Kuya Lods. Puro dahon. Dami ng dinamihan na lang ng dahon para doon daw babawi na lang sa dahon kung konti ang karne. Diba? Yan. Doon pa na lang babawi sa dahon. Kasi dahon po to ng ratilis. Yan. Diba? Antayin natin mamaya hanggang maluto, kumulo. At hahanguin na natin niya para magbakbaka na. Ayun na po, tinignan na natin uli. Yan. Mano na kumukulo-kulo na. Ayan na. Kumukulo-kulo na po siya. Ayan na po siya, kumukulo-kulo na. Sa tingin ko, pwede na ito. Pwede nang bakbakan. Mga ganitong klaseng kulo. Pwede na natin siguro hanguin to. Hanguin na natin. Takpan na natin yan. Ganda na tayo at kakain tayo. Subukan natin kumain kung gaano matatag ang kainan. Ang bakbakan. Yan. Akin na, pakiagod mo yung lagay ng ulam na yun. Yan. Ang kaya na tayo, mga kaibigan. Nasaan na yung yung kinuha ko? Yung plato, kaldero, kumali. Diyan! Saan dyan? Matagal na tumatagal. Este. Ranjan! Bigay na sa kabin. O dito na, kain na na. Bako! Tekit pa. Ay! Ulam! Paldo! Ulam! Paldo! Ay, sinuuna ko. Kain, guys. Alis dyan. Pantian mo muna to. Ito. Pantian na naman dyan. Yan na, kain na. Wala si Bukaw. Yan mo siya. Dito. Kuya. Dito. Ayan. Yan. Kain na tayo. Pag-nisan ko na. Pero Pa natin kumain. Pera ma. Tuke, agustan. Sino na ko? Ayaw nagising. Yan mo sila kumain. Tayo na lang kumain. Ano yan? Problema nyo. Kain na tayo. Upo, baby. Upuan, upo. Upo ka dito. Ha?
sabi dito? Kumain na, kumain. Dito, oh, dito. Wag dyan, wag dyan. Huwag yun. Sandok na lang. Dito ka? Dito. Dito po naman. Upuan. Ayan. Dito. Bili ka raw toyo. Oh. Ayun. Ay mo dito cellphone mo. Oh. Boom. Ano mo? Bili ka ng ano ah? Asi. Oh, nakay. Oo. Tapos toyo sa Dia lupa mainannya. Aku harus memberikannya padanya. Hei, tunggu. Ito na kanin mo. Tapos toyo. Mengambilnya untuk mobilnya. Oh ya, aku lupa itu. Terima kasih. At lang yung matabang. Tatagdag na lang tayo ng Dia lupa mainannya. Aku harus memberikannya padanya. Hei, tunggu. Kamu meninggalkan ini di perosotan. Aku mengambilnya untukmu. Ini dia. Oh ya, aku lupa itu. Terima kasih. Ano? Dia lupa mainannya. Mak, lamig Aku niya, harus bebe. memberikannya padanya. Kumain ka na. Hei, tunggu. Kamu meninggalkan ini di perosotan. Aku mengambilnya untukmu. Ini dia. Lamig Oh na yan. ya, aku lupa itu. Lamig Terima na. kasih. Sige, tira. Lamig na po yan. Dia lupa mainannya. Aku harus memberikannya padanya. Hei, tunggu. Kamu meninggalkan ini di perosotan. Aku mengambilnya untukmu. Ini dia. Oh ya, aku lupa itu. Terima kasih. Dia lupa mainannya. Aku harus memberikannya padanya. Hei, tunggu. Kain tayo mga friend. Kamu meninggalkan ini di perosotan. Aku mengambilnya untukmu. Ini dia. Oh ya, aku lupa itu. Terima kasih. Dia lupa main. Ako pa. Ako nagkuha to. Kumain na, kumain na. Kumain na. Cari गिर गई है Kain yan. जल्दी इसकी हेल्प कीजिए भाई Ano doon ka sa kabila? Oh, ulol. Ulol. Ulol pa yan. ओहो बच्ची बेचारी गिर गई है कनीज फातिमा जल्दी इसकी हेल्प कीजिए भाई Paldo-paldo. Wala na ate. Mamaya, tapos mo. बच्ची बेचारी गिर गई है कनीज फातिमा, जल्दी इसकी हेल्प कीजिए Ang hiring mo pa. ओहो बच्ची बेचारी गिर गई है कनीज फातिमा जल्दी इसकी हेल्प कीजिए भाई Tubig lang. Hindi na lang tayo drinks. ओहो बच्ची बेचारी गिर गई है कनीज फातिमा जल्दी इसकी हेल्प कीजिए भाई Sarap daw. Umutaw ka pa. Ang sarap. ओहो बच्ची बेचारी गिर गई है Yes, नहीं, कनीज बुलाई। फातिमा जल्दी इसकी हेल्प Tigas o कीजिए balik. भाई Dati sa baw. Aray mo. Pakak, pakak. Pakak, pakak. Ay, tayo mo.
Lola na. Lola na. ओह, बच्ची बेचारी गिर गई है। गणेश फातिमा जल्दी इसकी हेल्प कीजिए। जी गुलाम रसूल भाई। Asi. Sabi niya sa gabi. Bigyan ka akin. Alam mo, pakalat. ओहो, बच्ची बेचारी गिर गई है। गणेश फातिमा जल्दी इसकी हेल्प कीजिए। जी गुलाम रसूल भाई। Anong puti? Yung damit. बहुत मकबूल बच्ची थी ना, अब पता चला। Sana tinawag ko. ओहो, बच्ची बेचारी गिर गई है। गणेश फातिमा जल्दी इसकी हेल्प कीजिए। जी गुलाम रसूल भाई। Tapos umakyat. Nagising ako, mama. Pagkaos na ba? Sarado yung gate. Giant, Sarado yung pinto. biggest, Kita ko lang yung ulo. Big? Buti yung damit. small, smallest, giant, Baka manyakit. biggest, big, small, smallest, Ano, bahaw. giant, biggest, Ayun. big, Ay, small, smallest, giant, biggest, big, small, doon ako pa. smallest, 69 na kilo. giant, 27. biggest, 59. big, small, smallest, giant, biggest, big, small, smallest, giant, biggest, big, small, smallest, giant, Robot na! Hindi! Big? Robot! small, Robot! smallest, Kaya? giant, biggest, Nana! big, Nana! Robot na yun! Wala. أحمر hammer, بنفسجي برتقالي أحمر Okay, yun na po. Tapos na ho ang pagkain na nila.